नमस्कार येवकार। गोंय सरकार नवनवीन उपक्रम राबयता आनी हे उपक्रम गोंयकारांक पुरेसो फायदो मेळोवन दिवपा खातीर उपयुक्त आसता। तशेंच टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या उदरगतीकूय पाठिंबो मेळटा। त्याच बरोबर शेकड्यांनीच न्ही तर लाखो लोकांक फायदो आनी भरपूर मनोरंजन जाता। पूण कांय वेळार गरजे भायर नासाडी जाल्ली आमच्या नजरेक येता। हांगासर पळयात, बऱ्योचश्यो लायटी पेट्टा, सबंद रात दीस हे लॅम्प 24 तास ग्लो करता आनी लायटीच्या पावराची वेस्टेज म्हळ्यार खूब प्रमाणात नासाडी जाता। अधिकाऱ्यांचो अशा गजालींचेर कांयच कंट्रोल ना अशेंच समजता। पूण आतां तरी हें चित्र, ही नासाडी थांबूंक जाय, नाजाल्यार फुडाराक आमी पादेशीर जावं येता। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।